भगवते वासुदेवाय। आज सुकमुनि कहउछंती जे कली सोमवंश राजा माने प्रथमे भोग करिवे। सोमवंश ठारू आरंभ हब कलीर आद्य एवं जेतेबेले कलीर शेष समय बेलू सेतेबेले एति अधर्म घटी जाइथिबो निज निज भितरे हणाकटा हेई सब शेष हो जाए। सेतेबेले प्रायतः गोटे गोटे जगार काँ भा गोटे गोटे घर रही आउ सेतेबेले पुणी जेतेबेले वंश विस्तार हम जेतेबेले पीढ़ी पर पीढ़ी पिला माने सब जन्म नेबे सेतेबेले जो माने रही पूर्व जो माने रही से माने ताको चिन्हई देबे एठी गोटे मंदिर थिला एठी गोटे नदी थिला एठी केते जनबसती थिला हेले एबे एबे आउ एसबू किछि नाई कहीं अधर्म जोगु आज समस्ते नाश हो जाइछन्ति। ठीक से वर्षा हेलानी मरुड़ी हेला एवं नदी रे बन्या आसिला सबकिछि धोई नहीं गला आउ बाकी जहाँ रहिला एमिति भूमिकंप हेला सेथिरे मध्य किछि क्षयक्षति हो गले आउ तापरे निज निज भितर हणागटा होइकि किछि शेष हो गले। एमिति सेतेबेले कलिजुगर शेष समय बेलू आज लोक मानकु कहिबे जे एया सब थिला आउ कोन कहउछंती देउळ मंडप आउ ग्राम मान चाहि बोलिबे पूर्वे मनुष्य एथे थिले रही। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। एते देउळ मंडपे देवगण थिले बहु लोक रहिले तो एठी पूर्व काले। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। पूर्वर संचा मान तो सर्वे अच्छी रही नदी मान कुसे माने बोलुथिबे चाही। पूर्व काले बाटरे नदी बहुथिला से नदी पति होइण आन नदी हेला। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। तेणु एमिति अधर्म घटी जीव तापरे तांडव हब विनाश आरंभ हब जेतेबेले विनाश हो जीव प्रलय हो जीव कलिजुग किछि क्षय हो जीव पुणी थरे मनीष माने जेतेबेले जन्म नेबे धीरे धीरे पुणी वंश विस्तार हब सेतेबेले जो नदी गुड़िक पोती हो जाइथिबो सेतेबेले चिन्ह करा जीव एठी गोटे नदी थिला एटी केते सुंदर नदी बहुतिला किंतु आज से नदी नाई पोती हो जाइछि। सेठी केड़े सुंदर घर थिला सेठी गोटे मंदिर थिला सेठी अट्टालिका थिला सेठी राजबाटी थिला एमिति सेतेबेले आमको चिन्हई देबे। वर्तमान जेमिति त्रेतया जुगरे प्रभु श्रीरामचंद्र जोटी जन्मग्रहण करथिले सेठी देखा जाउछि। तेणु सेठी मध्य श्रीरामंकर प्रभु श्रीरामचंद्रकर किछि प्रमाणिक तथ्य मध्य बाहरुछि। तेणु सेमिति भाबरे ये कलिजुग जेतेबेले ए कली रे जेतेबेले पीढ़ी पर पीढ़ी जेतेबेले ध्वंस हब सेतेबेले तेणु आम पूर्व पीढ़ी माने ए कथा को आज सूचई देबे एठी गोटे मंदिर थिला देउळ थिला। तेणु एई भली भाबरे जेतेबेले 1000 वर्ष पूरी जीव सेतेबेले पुणी वंश विस्तार हब पुणी मनुष्य माने बसवास करिवे। 52 आंगुल हेबे नर माने उच्च बहुत बुद्धि होइब स्वभावे प्रपंच। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। शपथ चय क्रम रे बेजुबा स्त्री 8 बरस रे तांकु बंदापना करी 8 बरस रे तांकु बंदापना करी
8 ବର୍ଷରେ ତାକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ କଳିର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତା ହେଇଯିବ 52 ଆଙ୍ଗୁଳି। 52 ଆଙ୍ଗୁଳି ତାର ଉଚ୍ଚତା ହେବ ମାତ୍ର 3 ଫୁଟ କି 3.5 ଫୁଟ ହେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରଜବତୀ ହେବ, କନ୍ୟାଟିଏ ରଜବତୀ ହେବ 7 ବର୍ଷରେ। 8 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ବିଭାଘର ହେବ, ବନ୍ଦାପନା ହେବ। ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷରେ ବିଭାଘର ହେବ 10 ବର୍ଷରେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତେଣୁ କଳିରେ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ କଳିର ଶେଷ ସମୟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ। 10 ବର୍ଷେ ହେବ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଜାତ, ଏହିପରି ସଂସାରରେ ହେବ ହାତ ଜାତ। ଏହିପରି ସଂସାରରେ ହେବ ହାତ ଜାତ, ଏହିପରି ସଂସାରରେ ହେବ ହାତ ଜାତ। 28 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ହେବ ପରମାୟୁ, ସୁକର୍ମ ମନକୁ ଆଉ ନ କରିବେ କେହୁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। 52 ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ 7 ବର୍ଷରେ ଆଜି କନ୍ୟା ରଜବତୀ ହେବ, 8 ବର୍ଷରେ ବନ୍ଦାପନା ହେବ, 10 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେବ। 10 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ କଳିର ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ। ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ମାନ ଭାଜି ଜୀବଟି ସକଳ, ବନ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ଆଉ ନ ରହିବ ଜଳ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଇଏ ଆଉ ରହିବନି। ତେଣୁ ଏ ବନ୍ଧ ଆଉ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ ଜଳ ଆଉ ରହିବନି। ଯେଉଁଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଥିବ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପାଣି ଥିବ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ଆଦି ଗୁପ୍ତ ହେବ, ତିଥିବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଯେ ନ ଜାଣିବେ ସର୍ବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ଯେତେ, আগম নিগম শাস্ত্র পুরাণ সহিতে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। 12 মাস 7 বার পক্ষ রাশি তিথি, 27 নক্ষত্র যে বারণ করাতি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। পীড়া পাই গ্রহ জাগ জাগ শুভ কর্ম, দেব শান্তি নিমন্তে যে হোম যজ্ঞ দান। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। এ সমস্ত কাশী ক্ষেত্রে রখিব গুপতে, এমানে প্রচল পুনি হইবে জগতে। কাশী ক্ষেত্র কলি কাল নকরিব গ্রস্ত, যৌ সেই ভবনরে বিজে শূল হস্ত। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু কলিরে যেতে হোম যজ্ঞ পূজা বিধি এসবু যেতবে सबुकिछि लोप पाइज, किंतु काशी क्षेत्र रे सब गुप्त होइकी रहिबे। होम यज्ञ सेठी चलिबो, ठाकुरंक पूजा आराधना सबु सेठी चलिबो। सेतेबेले कली रे ए मानव सबुकिछि धर्म कर्म सबुकिछि भूली जीवो,
52 ଆଙ୍ଗୁଳିର ମଣିଷ, ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିବନି। 7 ବର୍ଷରେ ରଜସ୍ୱଳା ହେବ କନ୍ୟା, 8 ବର୍ଷରେ ବିବାହର ହେବ, 10 ବର୍ଷରେ ପିଲାପିଲି ହେବ। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏସବୁ କଥା, କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ରହିଥିବ ପୁଣ୍ୟ, ସେ ଜାଗାକୁ କଳି ପଶି ପାରିବନି, ସେ ଜାଗାରେ କଳି ପଶି ପାରିବନି। କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସବୁ କିଛି ସେଇଠି ରହିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁକମୁନି? କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରେ କଳି କାଳ ନ କରିବ ଗ୍ରସ୍ତ, ଯଉ ସେଇ ଭବନରେ ବିଜେ ଶୂଳ ହସ୍ତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଏହିପରି ଶୁଣି କରି ସନକ ପୁଛନ୍ତି, ତହିଁର ଚରିତ ମୋତେ କମହାଜତି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁନିମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁକମୁନି, ଯଦି ସବୁଠି କେବଳ କଳି ଗ୍ରାସ କରିବ, କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ଗ୍ରାସ କରିପାରିବନି? କଳି କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ପଶି ନପାରିବ? ସେ କଥା ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କଳିକି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ସବୁଠିକି ଯାଇପାରିବୁ, ହେ କଳି ତୁ ସବୁଠିକୁ ଯାଇପାରିବୁ, ହେଲେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେବେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି, କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେବେ ବି ଯିବୁନି। ତେଣୁ ସେଇ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଆଜି କଳି କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେବେ ଯାଏନି। ତେଣୁ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସବୁ କିଛି ରହିଗଲା ସେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁକମୁନିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମୁନିମାନେ, ହେ ସୁକମୁନି, କଳି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିଲା, ହେଲେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବନି? ତେଣୁ ଆଜି ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କଳିକି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ତମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବ, ହେଲେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବନି। କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ସୁନ୍ଦର କଥା। କାହିଁକି ସେ ଭବନରେ କଳି ଅଧିକାର ନ କରିବ ବୋଲି କିପା କମୁନିବର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତା ଶୁଣି ନ କହିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ କୁମର, ସବୁ କାଳରେ କଳିର ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଆଉ କଳି ଯୁଗ, ଏମନ୍ତେ ଏହି ମେଦିନୀ করে ভোগা ভোগ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাଥ অনাথର ନାଥ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଆଉ କଳି, ଏ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କଳି ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟାମୀ ତମେ ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଏମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ, ହେଲେ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି? ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅ, ଆଉ ଏତେ କୋପ କର, ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଶିଖାଅ, ଅନ୍ୟାଚାର କର, ଅତ୍ୟାଚାର କର। ତେଣୁ ଏସବୁ ତୁମେ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି କଠୋର ହେଇଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କୋପ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଳି ରାଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଳିକି ବଇଲେ ଆମ୍ବେ ଛଡ଼ାଇବୁ ତୋତେ, ଆମ୍ବେ ଛଡ଼ାଇବୁ ତୋତେ,
ବହୁତ ଅନ୍ୟାଚାର ତୁ କରୁଛୁ ଜଗତେ ରେ କରୁଛୁ ଜଗତେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ ସେ ଅନାଥର ନାଥ। ତୋତେ ନାସି ରଖିବି ମୁଁ ଆଉ ତିନି ଯୁଗ ଯେ ଆଉ ତିନି ଯୁଗ। ସେତିନି କରିବେ ଏଇ ମହି ଭୋଗା ଭୋଗ ଏଇ ମହି ଭୋଗା ଭୋଗ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ସେ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ ସେ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରବର କରିଦେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ। କାହିଁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପରରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମେଦିନୀ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆସୁନି ଯେ ତମେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୂର ହେଉଛ, କ୍ରୋଧ କରୁଛ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଏସବୁ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ରାଗିଗଲେ କଳି ଉପରେ, 4,32,000 ଯେ ସହସ୍ର ବରଷ। ସହସ୍ର ବରଷ ସହସ୍ର ବରଷ। ଯେବେ ଭୋଗ କରିବୁ ତୁ ଅଳ୍ପେ ହେବୁ ନାଶ। ଅଳ୍ପେ ହେବୁ ନାଶ ଅଳ୍ପେ ହେବୁ ନାଶ। ତେଣୁ କରି ତୋତେ ମୁଇ ପକାଇବି ମାରି। ପକାଇବି ମାରି ପକାଇବି ମାରି। ତେବେ ଉଶ୍ୱାସ ପାଇବ ଏଇ ବସୁନ୍ଦରୀ। ଏହି ବସୁନ୍ଦରୀ ଏହି ବସୁନ୍ଦରୀ। ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଏ ସଂସାରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମାରିବି। ବରଂ 3 ଯୁଗ ଏ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପରେ 3 ଯୁଗକୁ ରଖି ତତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରାଉଛୁ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ତତେ ମୁଁ ମାରି ଏ ମେଦିନୀରୁ ଭାରା ଉଶ୍ୱାସ କରିବି। 4,32,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ ରଖିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ତତେ ଏଠି 4,32,000 ବର୍ଷ ତତେ ରାଜୁତି କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଶୁଣି କରି କଳି ଯୁଗ ହୋଇଲା ତରସ୍ତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ହେଲା ପ୍ରଣିପାତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ହେଲା ପ୍ରଣିପାତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ହେଲା ପ୍ରଣିପାତ। ମସ୍ତକେ କର ଯୋଡ଼ି ସେ କରଇ ବିନତି। ବୋଇଲା ବିନୟ ମୋର ହେନ ପଶୁପତି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କଳି ଉପରେ କୋପ କଲେ, ସେତେବେଳେ କଳି ରାଜା ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମହାଦେବଙ୍କୁ, ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଏ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆଉ ମୁଁ ଖରାପ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଖାଲି ଭଲ ରହିବ, ଖରାପ ରହିବନି, ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ମାନେ କ'ଣ ରହିଯିବ? ତା ଛଡ଼ା ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ନା। ଯେମିତି ଆମର 5 ଆଙ୍ଗୁଳି, ଇଏ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆଉ ସଂହାର କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କରିପାରିବେନି କି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ବ୍ରହ୍ମା କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ, ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସଂହାର।
तेणु आपण केबे सृष्टि निर्माण करि परिबेनी ना ब्रह्मा केबे सृष्टि संहार करि परिबेनी। तेणु समस्तकर कर्तव्य अलग अलग सत्य आउ त्रेता द्वापर ये तीन जुगकर कर्म अलग कहीं गोटे माँ पेटर जो पिला जन्म नियंती समस्त अलग अलग होता कई गोटे भावर गोटे चिंताधार हो न था। तेणु आज कली कहते हे महादेव एठी समस्त को आपण भिन्न भिन्न प्रकार गढ़ी कौन सी गोटे लोकर मुह आउ गोटे लोक सहित मिसिब नाही निश्चित किछि ना किछि फरक रही। तेणु संसार रे एति जीव अछंती केई कहा सहित मिशुना केमिति प्रभु कहीं सेमिति सेमान को गढ़ा जाइछि सेमिति तांको तांकर प्रकृति जहा से ही करिवे। तेणु आज मो भाई माने जमिति हेले सत्य जमिति हेला त्रेता जमिति हेला द्वापर जमिति हेला मु कहीं सेमिति नहली किंतु सत्य भलिया कोन त्रेता हे परिवो ना त्रेता भली द्वापर हो पारिबो ना द्वापर भली कली हो पारिबो। जदि से माने केही का भली हो पारिबेनी ताले ताले मु कली मु केमिति से मानक भली हो पारिबी। तेणु मोर जहाँ प्रकृति मु ताही करुछि। हे देवदेव महादेव आपणकर प्रकृति कौन आपण जानी नांती आपण को कौन सुवर्णर हार मिलिबनी आपण गलारे लंबेइबा पई किछि तो सुवर्णर हार मिलिबो आपण जेतेबेले चाहिए सेतेबेले सुवर्णर हार पिंधि पारिबे हेले से बेकरे मनीष मुंड गुड़ा को माल करके कहीं पिंधिसंती कहीं ना आपणकर प्रकृति जे आपण को जोटा भल लगे आपण सेटा ही करिवे। आपण एते एते घर आपण चाहिए केते केते नर करि परिबे केते केते राजबाटी करि परिबे केते कोन करिवे विश्वकर्मा को आज्ञा देले से आपण को पई सुनार महल खोल दबो। हेले हे महादेव आपण श्मशान रे कहीं वास करछंती कहीं ना आपणकर प्रकृति आपणकर इच्छा आपणकर जहाँ नियम अच्छी आपण ताही करिवे। आपण को जदि कहीं बांधिकी कहे जे आपण रुहंतु गोटे घरे रुहंतु गोटे सुनार महल रे रुहंतु आपण जदि कहीं कहे ताले आपण केबे रहिबे केबे रहिबेनी। आपण ए सर्प माल को न गळई खाली कौन गले हबनी प्रभु। हे महादेव आपण तो चाहिए ए स्वर्ण अलंकार ये सुना हीरा नीला मोती माणिक खचित आपण ए वस्त्र को पिंधि पारंते उत्तरीय पकाते हेले सामान्य गोटे बाघ छाल को आपण धारण करिसंती व्याघ्र चर्म को धारण करिसंती कहीं आपण को पाखरे नाही। ता छड़ा आपण कर्पूर चंदन को कौन बा अभाव आपण को अष्टगंध नवगंध ये अनेक गंध सुगंध द्रव्य आपण को मिलिबो प्रभु। हेले आपण से भस्म गुड़ा को कहीं बोली होउचंती से भस्म को कहीं लेपन करुचंती प्रभु। देवदेव महादेव को कली आज कहउचंती जे जहार जहा प्रकृति ताकू ता करबा को पड़िबो। जेतबे कली देवदेव महादेव को एक कथा कहउचंती देवदेव महादेव मुरुकी मुरुकी हसुचंती आ तापर कौन कहउचंती महादेव सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी विराम दवा ते प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम समाप्त करिबा। जगन्नाथ 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 भजरे जगन्नाथ 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 जपरे जगन्नाथ 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 भजरे जगन्नाथ 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 जपरे संसार रूपारी हेबू संसार रूपारी हेबू यही एका सत्य रे जगन्नाथ 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 भजरे जगन्नाथ 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 जपरे जगन्नाथ 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 भजरे जगन्नाथ 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 जपरे।